kada kaluhur kada dikitu kada kiluhur sadayana kada katinggal terutama di nama yung makom atas diklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh umat Islam dimanapun berada, Abuya mengabarkan bahwa Abuya dan para jamaah ziarah dan jamaah umrah Ashifa Al-Mahmudiyah sekarang berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan ziarah kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat-sahabatnya dan ahlul baitnya dan juga pada para tabi'in dan para aulia ulama syuhada salihin yang ada di Makom Baqi' sekarang. Gue akan masuk melalui pintu yang disebut Babus Salam. Aji tarik. Silakan yang mau mengikuti salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Utsman bin Affan nanti di Baqi' dan kepada ahlul bait Rasulullah SAW nanti di Baqi' dan kepada ummahatul mukminin ibu-ibu kita semuanya istri-istri baginda Rasulullah SAW nanti di Baqi' dan putri-putri Rasulullah SAW semuanya ada di Baqi' dan satu putra Rasulullah SAW Sayyidina Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu di Baqi' sama dan juga cucu-cucu Rasulullah SAW dan buyut-buyut beliau banyak sekali yang di Baqi'. Mau masuk Babus Salam. Babus Salam sekarang masuk ke wilayah Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya agar niat i'tikaf ketika masuk wilayah masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ya. Ayo niat i'tikaf semuanya. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habibullah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khaira khalqillah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya شفيع الخلق عند الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع الخلق أجمعين يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رؤوفا رحيما بالمؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المسلمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المحسنين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المتقين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الزاهدين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الشاكرين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الصابرين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المتوكلين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المحبين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المحبوبين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المعظمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المعظمين. الصلاة والسلام عليك
يا سيد الموحدين الصلاة والسلام عليك. يا سيد العارفين الصلاة والسلام عليك. يا سيد العالمين الصلاة والسلام عليك. يا سيد العاملين الصلاة والسلام عليك. يا سيد الداعين الصلاة والسلام عليك. يا سيد المربين الصلاة والسلام عليك. يا سيد العابدين الصلاة والسلام عليك. يا سيد المصلين الصلاة والسلام عليك. يا سيد الصائمين الصلاة والسلام عليك. يا سيد المزكين الصلاة والسلام عليك. يا سيد الحاجين الصلاة والسلام عليك. يا سيد المعتمرين الصلاة والسلام عليك. يا سيد الزائرين الصلاة والسلام عليك. يا سيد المسلمين الصلاة والسلام عليك. يا سيد المتصدقين الصلاة والسلام عليك. يا سيد المهدين الصلاة والسلام عليك. يا سيد القائمين الصلاة والسلام عليك. يا سيد الراكعين الصلاة والسلام عليك. يا سيد الساجدين الصلاة والسلام عليك. يا سيد القاعدين الصلاة والسلام عليك. جزاك الله عنا وعن المسلمين أجمعين خيرا. اشفع لنا يا رسول الله. اشفع لنا يا حبيب الله. اشفع لنا يا خير خلق الله. سلام عليك يا رسول الله. جزاك الله عنا وعن المسلمين أجمعين أفضل ما جاز نبيا عن أمته خيرا. السلام عليكم خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه. جزاك الله عنا وعن المسلمين أجمعين خيرا. السلام عليك يا خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جزاك الله عنا وعن المسلمين أجمعين خيرا. يا خير من دفنت في القيع عظمه وطاب من طيبهن القاب والأكرم. نفسي الفداء بقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا. مني السلام عليكم ما جرى القلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خير خلق الله. اشفع لنا شفاعتك يا رسول الله لنا ولأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وأهل سلسلتنا والآخذين عنا يا رسول الله والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا حبيب الله يا حبيب الله والمحبين والمحبات والمسلمين والمسلمات ولمشايخنا ومريدينا يا رسول الله وللمساعدين والمجاهدين معنا وأهلنا. صلى يا حبيب الله. يا خير خلق الله.
حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله صمد. بسم الله الله صمد لم يلد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله احد الصمد لم يلد ولم يولد. melaksanakan ziarah ke makam Baqi', yang mana makam Baqi' ini di sini terdapat lebih dari 10.000 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di sini kebanyakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di sini istri-istri Rasulullah Sallam yang dimakamkan di sini. Semuanya ada 9
tambah dengan Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha. Yang dua di Makkah, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha dan Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Khadijah ada di Maqam Ma'la di Makkah di Hujun, dan Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu taala anha ada di Wadi Sarif. Wadi Sarif sekarang letaknya di pinggir jalan raya Wadi Sarif. Dan di sini adalah kebanyakannya juga dua putra Rasulullah SAW yang laki-laki, yaitu Sayyidina Qasim dan Sayyidina Abdullah yang disebut Sayyidina Tayyib Tahir radhiyallahu anhuma, dimakamkan di Ma'la beserta ibunya. Dan yang sisanya yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha dan Sayyidatuna Zainab radhiyallahu taala anha, Sayyidatuna Ruqayyah radhiyallahu taala anha dan Sayyidatuna Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha dimakamkan di sini di Baqi'. Begitu pula Sayyidina Ibrahim putra Rasulullah SAW dari Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah dari Mesir, Al-Misriyah radhiyallahu taala anha, dimakamkan di sini di Baqi'. Adapun cucu-cucunya Rasulullah SAW di sini dimakamkannya di Baqi', yaitu Sayyidina Hasan ibni Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhu dimakamkan di sini. Adapun Sayyidina Husain radhiyallahu taala dakwah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak yang wafat di berbagai negara. Begitu pula para sahabat Rasulullah SAW, banyak sekali yang wafatnya di luar wilayah Saudi, di berbagai negara, baik di Palestina, di Mesir, dan banyak lagi. Karena sahabat Rasulullah SAW lebih dari 130.000 sahabat, yang di sini kira-kira 10.000 lebih. Adapun yang di syuhada Uhud itu ada 70 syuhada Uhud, dan di Badar ya ada 14. Dan lalu di Makkah di Ma'la ya, situ kira-kira ada 48 sahabat yang Abuya catat dari sahabat Rasulullah SAW. Selainnya terpencar di berbagai negara dalam tugas berjihad fisabilillah, bertugas berdakwah semuanya, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya dari putra Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Di samping Sayyidina Hasan yang di sini ada lagi, yaitu Sayyidina Muhassin radhiyallahu taala anhu, dan perempuan diantaranya adalah Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummu Kulsum. Ini sama namanya dengan putri-putri Rasulullah SAW. Ada cucu-cucu Rasulullah SAW, ada putri-putri Rasulullah SAW. Lalu putra Al-Imam Husain radhiyallahu taala anhu, yang di sini diantaranya adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Lalu putranya Al-Imam Ali Zainal Abidin yaitu Al-Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu taala anhu. Lalu putranya yaitu Al-Imam
Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan putra beliau ada Imam Musa Kadzim, dan juga Imam Ali Al-Uraidi radhiyallahu ta'ala, yang disebut suka Ali Ar-Ridha, dan banyak lagi yang lainnya. Lalu banyak di sini para tabi'in yang dimakamkan di sini. Dan diantaranya Al-Imam Malik bin Anas. Ini menurut sebagian riwayat beliau termasuk tabi'in. Lalu juga di sini ada muassis Thariqah Sammaniyah, yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani, dan pengarang kitab Maulid yang masyhur di muka bumi, Al-Imam Ja'far Al-Barzanji radhiyallahu ta'ala, di sini dimakamkannya. Kita akan berziarah kepada beliau dan banyak para ulama-ulama, sanad-sanad keilmuan yang masuk ke Nusantara, ke Indonesia, yang di sini dimakamkannya. Ulama-ulama besar, para aulia-aulia kubar, para kutub-kutub di sini banyak sekali. Para abdal, autad, nuqoba, ujaba, para wali-wali agung. Kita akan berziarah pada beliau-beliau dan berniat kita mencari keberkahan melalui beliau-beliau, dan anwar, asrar, cahaya-cahaya dan asrar dan madad-madad dari Allah melalui beliau-beliau, dan juga doa-doa yang sangat diharapkan dan syafaat dari beliau-beliau, karena beliau-beliau termasuk daripada ulama-ulama Allah, yang mana ulama-ulama Allah dalam hadis bahwa yaumul qiyamah akan memberikan syafaat baik kelompok para nabi, para ulama, lalu para syuhada. Dalam sebagian riwayat diantaranya para solehin, orang-orang yang saleh, ini akan memberikan syafaat. Ada lagi diantaranya orang-orang yang mengamalkan sebagian amalan-amalan, yang mana dengan amalan tersebut yang ia amalkan, jika diterima oleh Allah, maka dia akan diberi kedudukan bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Seperti orang yang melaksanakan haji, di mana hajinya mabrur, diterima oleh Allah, maka dengan amalan tersebut kelak yaumul qiyamah dia bisa memberikan syafaat kepada 400 keluarganya. Diriwayatkan dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, al-hajj yushafa'u fi arba'ati mi'atin min ahli baitihi. Al-hajj yushafa'u fi arba'i mi'atin min ahli baitihi. Al-hajj yushafa'u fi arba'i mi'atin min ahli baitihi. Orang yang melaksanakan haji oleh Allah dikasih wewenang bisa memberikan syafaat kepada 400 keluarganya. Subhanallah. Dan ada lagi amalan-amalan yang lain yang menjadikan pengamalnya dikasih oleh Allah wewenang bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau-beliau, dan juga yang ada dimanapun, jamaah Buya, murid-murid Buya selain keluarga, dan juga para muhibbin, semua para pecinta, para musaidin, para pembantu yang ikut mendukung, ikut juga berjuang di jalan Allah bersama Abuya dan keluarga dalam perjuangan dakwah, bi'ilai kalimatillah, amar ma'ruf nahi munkar, nasyrul ilmi, menyebarkan ilmu Allah, wa ihya'us sunnah wa nasyrus sunnah, dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dan menyebarkannya kepada halayak, kepada umat manusia. Nasyruddin, menyebarkan agama kepada semua manusia yang belum mendapatkan agama, dengan tenaga, dengan harta, dengan benda, dengan wewenangnya,
kekuasaannya, jabatannya, yang ikut membantu berjuang. Di sini insya Allah Abuya doakan dan Abuya mohonkan dari Rasulullah SAW, dari keluarganya, dari para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dari para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin yang Abuya ziarahi. Ya, mudah-mudahan semuanya oleh Allah dijadikan ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat, dan dijadikan ahli iman, ahli takwa, ahli kesolehan, serta keluarganya, keturunannya semuanya, dan juga para sahabat-sahabatnya, para pembantunya, semuanya ya dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang saleh semuanya, menjadi ahli takwa semuanya, dan menjadi ahli berjuang di jalan Allah semuanya. Juga mudah-mudahan segala hajat-hajat kita semua yang baik di sisi Allah dikabul oleh Allah, segala yang kita cita-citakan disampaikan oleh Allah yang baik di sisi Allah, dan kita semua dan seluruh umat Islam dijauhkan dari segala bala dunia dan akhirat, dari segala penyakit, segala wabah, dan dijauhkan juga dari segala sifat-sifat yang buruk, dari ucapan yang buruk, dari perbuatan yang buruk. Semoga umat Islam oleh Allah dipersatukan semuanya dalam kecintaan, dalam kasih sayang antar sesama umat baginda Rasulullah SAW, saling dukung, saling bantu, saling tolong, dengan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keagungan para kekasih Allah. Ikuti. Waalaikumsalam.